sinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari Ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Maghari Ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Oh, madaydayaw ka, Wapo. Madaydayaw ka, Mami. Madaydayaw ka, itibaon mo para kada kami. Itilubong nga po. Nga nakaluban, ti kinasipnat ka po kan baso, lintan mo kinkuha na tinamnama. Katuwa po dahi tanganamnama para kada kami, Apo, akasayaatan ka na ginisuamin ka pinarasuan. Apo, madaydayaw ka, iti panagitan mo kada kami. Iti panayag-dayat mo, nga nagiti response bigay iti dahi tangayan. Apo, kanapo mi nga Jesus, iniyag na tilawag kada kami. Iniyag na po, iti kinasilnag, dagiti daldalan mi. Katuwa po Diyos na lintag, ti panangsurot mi, Apo Diyos, tinayag, tilawag mo. Apo, kas ti panggap mo, sinublian na kami. Tapno, day tangadayag ang ranihag, iti adu ka tinaramid mo kadag iti pamilya mi. Inaramid mo, Apo, kadag iti ayayatan mi ti biyag ti iglesia mi. Kanuray ti komunidad mi, Apo. Iti adu ang silsilibrar, ti kararag mi. Agranyag, day tangalawag, katawan na, Apo Diyos. Hallelujah, ti mapukaw, no di amin, sumrag ka, Apo Diyos, tinaytay sa karang ganiso. Apo, ikomit mi nga patuloy, ikadami, Apo, iti salinong ti balay mo, ginadal ka na iti saom. Katwa po patuloy nga pasayaatan na, dagiti biyag mi nga na spirituan, tapno makapagranyag kami, akas ti kayat mo nga imahi, Apo. Agtalag kami ti kabailan, dagiti pan nakabalinti saom. Apo, giyaman kami ti panangaramid mo nga biyag, itang agsapa. Babaan ti adipan mo, Apo, nga manurusurong itang nga kanito. Ikomit mi ti diso, mayabong tidara ni Apo Isus, kat kadagiti amin niya kakabsat mi anaway, tulungan mi na po, tanon makamakam da katawan na Apo Diyos, iti masayang kadagitoy nga kinaimbag dagiti saom. Agiyaman kami ti pamulot mo, katapo daydayawon da kati aramidon at biyag ti tunggal maysa, itinagan ni Apo Isus. Amen and amen. God bless you, brothers. Mga apo talaga. Sige lang. Hallelujah. Good morning, kakabsat. We are on the 15th day of December. Halfway tayo iti dayto nga bulan. Manulang kakabsat. Christmas, 16 days, till lumabas, New Year. Anyway, iti dayto nga agsapa, we will be concluding our very long series that was started last, I think, July 7 yata yon. Building up the body of Christ. Sinuplayan ni Apo Diyos, daytoy nga title ti Sunday School tayo, babaen kadagiti mensahe nga nangangan tayo. We cannot build up the body of Christ, or we cannot be fit to be a part of the body of Christ
no awan DJ fullness iti kababalin ni Kristo kada tayo. Aduman dagiti pagkurkurangan tayo, ngumno utuben tayo dagiti mensahe, we are going towards that. From one level of glory to another glory, ni Apo Diyos isu iti mangmomold kada tayo. Ket iti main text tayo iti, rinubyan tayo dito nga lesson kakabsat, ket naadaw iti Ephesians chapter 4 verse 16. Nga kunana, from Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. This verse emphasizes the importance of cooperation among believers in the ministry. Cooperation. If no one cooperates, nothing will be accomplished. It also highlights the importance of knowledge of Jesus' identity in unity in the church. Malagip yu pa, DJ tema tayo iti anniversary. Our theme for this year's 2030 vision, aligning yourselves to the end time program of God. Haan nga it seems, but it is evident that Menorah Christian Worship Center is aligning itself to the end time program of God. Mapansin nyo, kadikakabsat, kadagiti mensahe, kadagiti activities tayo, dagiti aramidin tayo dito'y church. We are all doing our best to align in that vision. And that vision is God-given. Inted na kini pastor, in true na met kada tayo. Kaya't nangarod nga sa uwen, accountable tayo. Intun dumanon day tangatawen 2030 ket haan tayo nga naka-align ay Apo. What's wrong with the church? Diba? Kat nituloy tayo, the verse is part of a larger passage that describes the gifts and graces given to every believer. The gift of leadership na ited kada tayo. Napabuyugan pa'y itinaduma-duma nga talento, naduma-duma nga abilidad, naduma-duma nga wisdom, nga isu ito usaren tayo tapno iti kasta mabuo daytoy kuna tayo nga body of Christ. Iti part 1 na daytoy nga lesson tayo, what was God's purpose in establishing the church? Ket sinungbatan tayo, akas inadal tayong matlaeng, the church is the body of Christ, a group of people unified. That is in Ephesians chapter 4 verses 1 to 3, under Christ. We are all unified under Christ, who represent and reflect Him to the world. The sad part of it, adada dagiti dadakkel pay nga grupo iti churches nga iti focus da dijay nagan iti grupo da. That is the saddest part of establishing the church. Nga nung balbalin iti dayawen da dagiti mangidadaulo kadakwada.
They are being indoctrinated to idolize their leaders. Idi na faction, dagiti da mga grupo, nabingay da, the same, it is carried throughout. But thank God, kada tayo dito'y Menorah Christian Worship Center. What is being taught to us is that Christ is the center of this church. Christ is the focal point of this church. And I hope everyone, we fully understood that message nga iti Apo isuti nakasentruan iti panagdaydayaw tayo. Now, we wrap up this lesson, building up the body of Christ. Ket adda iti talo nga parte na, almost may isang libron sa nung makompile. Iti umuna nga parte, dito inadal tayo, what was God's purpose in establishing the church? And then under it, adadagiti subtopics na the internal functions of the church, the external functions, who are building up the church, and who are the members of the church. And the second part, what is governance or church governance? Governance is a system of management. Naglakata yung ibagbaganuan niya iti gobyerno. Gobyerno, common data, amo tayo at adya munisipyo ti gobyerno. Apay dya unag ti pagtaangan tayo, awan ti governance, awan ti system of managing our families. In the beginning, there is already governance. And God is the ruler. Under this lesson, we have learned about church governance or church structure, the modern categories of church governance, why do we need church governance, and the principles that undergird a healthy church governance. Are we healthy? In Menorah Christian Worship Center, no adda ti mangibagang haan, my God, the body of Christ is not healthy or sickly. And these principles are being taught here inside our church. Dagita nga principles na isursuro. Tapnuhan lang nga dito'y church ti pakaiaplikaran na. More importantly, when we go out and fulfill our mission. Discipleship. That through our lives, many will be saved. And the third part, nga dito tayo nga bimayag, on leadership. We have learned who is a leader. Dagiti agfa-file ka diti certificate of candidacy na isuda ti mauawagan nga leader. Leadership is not about positions. It's all about people. Leading the people. And the new approach in leadership nga isu ti pilit nga kopya-kopyaan dagiti politicians.
To lead is to serve. Kung no nagtugaw dag, tugtugaw dalata. Tumayo ka naman. Tumanaw ka dita arubayan. Take actions to their problems. Dagiti adadyan nga masaksakupam. Servant leadership, the kind or the approach in leadership that is being encouraged in our church. We are all leaders in our families. And we are all encouraged to serve each other. Pagserbiyan tayo, dagiti naganak tayo. Pagserbiyan tayo, dagiti anak tayo. Dagiti kakabsat tayo. Dagiti relatives tayo. How can our family become strong without serving each other? Nuhan tayo mapagserbiyan ti maysa kun maysa. I am pretty sure walang malasakit sa loob ng pamilya kung hindi tayo naninilbihan sa isa't isa. Amen po ba? Numaminsan, dagiti pamilya, iso ti maysa nga makitkita. Ngahaan nga napintas ti panaglangen-langen dagiti agkakabsat. Napataod ti gura. Because of pride, because of ego, it's hard for them to serve their family members. Tati mapansin ko, no apagserbiam gamin dagiti kapamilyam, it is very evident iti biyag, iti humility. Problems arise, it can be easily settled. And the fourth one, under leadership, the essential traits or characteristics of a good leader. Ket naadal tayo ti self-awareness. Nakita tayo, na parangkada tayo di Johari window of self-awareness. Dagiti blind spots tayo, dagiti unknowable. It's good. Nga da iti lesson tayo nga kastoy. Hantayo kasapulan nga agbayad iti umay nga agkandak iti leadership training or seminar. Nangina, kakabsat. And a good leader, you can see his purpose. A good leader, you can picture out his vision. A good leader, you can sense easily his motivation. Nung nagpintas ti motivation ti leader, naglag-antirik ng mga mangsurot, mga ramid, iti pagribengam. A good leader has respect to others and is being respected. A good leader has compassion to his members. A good leader is a good communicator. He communicates. He asks problems. He asks suggestions. He knows how to listen.
And by listening, he knows how to address the problems that arise. A good leader has a good influence. If everyone likes to be like Michael Jordan, how I wish I could be like Pastor Benny. Under a good leader is an army of followers who strongly supports the goals and visions of that leader. A good leader has a very good integrity. The quality of being honest and upholds high moral. Anya iti integrity, iti Menorah Christian Worship Center. The integrity of Menorah Christian Worship Center is being framed by a strong skeletal system. It has a very strong framework. That's the integrity. Dumalan man iti bagyo nga kaskapigsan ni Pipito, haan nga magungun di nga strength. Why? Because in that integrity, it is being founded by a solid, unbreakable foundation. It was Christ. It is Christ nga nang bangon iti daytoy nga simbaan. Isuna tinangayab ti agbalin nga leader, isuna tinang pili. And I believe the integrity of Menorah Christian Worship Center is unshakable. It is unbreakable. It has a solid foundation. Amen? And the last part of this lesson, under leadership, the characteristics or traits of a good leader, daytoy attitude. We have learned the positive attitudes, the negative attitudes, and how to overcome the negative attitudes. I hope nga nag-sink in daytoy nga inadadal tayo kada tayo niya. Because next year, in our journey as a church, balon tayo dagitoy. Mapasungadan ti umuna nga Domingo iti January 2025. Adda dagitoy nga mensahe, dagitoy nga adal nga pagrubuatan tayo to start a new or another beginning. Iti daytoy nga lesson tayo, building up the body of Christ. On leadership. If Pastor Benny asked me, how's my life in your story? I would say, outstanding. You have cemented a path, the path of life, that we, the generations, can follow.
we oftentimes speak about your life. The principles behind your success. You have a lot of opportunities to become rich, but you chose to respond in God's calling. You've gone through hardships, but you never gave up. God sustained your ministry. And you know why God is sustaining the ministry and the family of Pastor Benny? Amoyo ba no anya ti sekreto? Iti panang sustenar ni Apo Diyos iti ministry ken biag ni Pastor Benny. Behind his success, a very supportive wife, a prayerful wife. That's their secret. And I tell you, shame on us who says, I'm tired, my body is worn out, that we cannot even take a minute to pray. Kas ano? Very workaholic ni Madam Bing. Tila pang sabsabatak iti, numapanak lagawi, adadjay, agtrap trabaho para iti pamilya. Tunukwan, adadjay sulano, malabasak itabanting, agur-uray manin pagluganan, hanaya nga makapanog diyay. But, she takes time to wake up early in the morning just to pray. The reason why God sustained their family and God sustained their ministry. From nothing, what is Tribal Gospel Mission now? It is more than the opportunities no ingrab ni Pastor Benny, mabaling nga bimaknang ni Pastor Benny, but he chose to respond to the Lord. He chose to obey. And what is Tribal Gospel Mission now? It is more than you can imagine. It is more than a dream. Nga no na-achieve mo kumadi dyan nga dream. Their life, their leadership is worth telling to my children, to my grandchildren, and to the next generation of my family to come. Tanagdakkel ti adal nga mapidot ijay biagda ken ijay leadership dalaunay. How they manage their family and their ministry. Ket dagiti sisipot, nagmenmensahe ni Pastor Benny ay ket nagasat. Adda alkansyada nga pangikarkargaan da kadagiti maadadal ta inton dumteng ja tiyempo nga kasapulan adda ti ma-withdraw nga usaren kadagiti sitwasyon iti panagbiag tayo. Through their leadership, a strong skeletal framework has been cemented. Isu daytoy kakabsat. This is what we are now. This is what we are now. And I believe Pastor Brian is also starting to cement the path of his life.
Maybe in 10 years, ag-expand to daytoy. Do you believe it? Tapno adan tumot ti pakaistoryaan iti biyag ni Pastor Brian kaskin ni Pastor Benny. Da tayo ngay met, kadagiti pampamilya tayo. Are we cementing a path for our children to follow? Di ay man ti saludsod kakabsat. As our pastoral leaders have cemented their path for us to follow easily, haan tayo nga danasan jay rigat da, kadagiti ununag iti pamilya tayo, are we also cementing our path of life for our children to follow? Tapno adan tumati istoryaan dagiti anak tayo, dagiti apuko tayo. Daytoy api man ti biag ni lolom idi. This is how they survive. This is how they serve the Lord. This is how they manage our family. Kat ni mayat mo ti panakilangan-langan nyo ngagkakabsat. Remember, we are all leaders. We are all leaders. And being leaders, we have to cement our path nga masurutan dagiti sumarsaruno kada tayo. Amen po ba? This is what we are now. And I believe tinapintas nga leadership met ni Pastor Brian, lumawan to pay datoy hanto nga malaon daytoy kwa tayo. Projection wall tayo. Ag-expand to. Ag-expand to. Ket kasjay kumamet kadagiti ununag ti pampamilya tayo. So katam di jay, pastoral staff, ikabil mo. If you are the father, you are that one. Kas ano ti pan naka-expand na, pugsa-pugsat ba jay linya, wino tuloy-tuloy, nga natibker. Awan iti disconnection na. Anyo yung mapansin, di pan naka-layout na. There's a strong line emphasizing that we are all connected together. Awan iti na isinsina. That's how a family looks like. They are all connected. Amen po ba? Christmas lang haro din, nagsaseryoso kayo. Umihisim tayo matinin ah. And to conclude this lesson, building up the body of Christ, building up the body of Christ start from ourselves by allowing it to be the dwelling place of the Holy Spirit. You can never be part of the body of Christ if the Holy Spirit is absent in your life. Why? Christ is the head in that body. Mailasin na no ay natoy ti ayan ti presensya na kada tayo. Amuna no datayo ket mabalin na nga pagtaangan. Dati ko mati umuna nga siguraduan tayo.
when we are speaking about the church. Kitaan tayo nga umuna. Tagitibiyag tayo bago tayo kumita itibiyag ti daduma. Is it a rightful place for the Holy Spirit to reside? Kat no inarabid na nga tibiyag tayo nga permanent residency na, ay kat nagsaya atin nga. That's the best part of being a Christian. Our identity, agsasabali man tinagnagan ken apolyedo tayo, nurumwar tayo, ti identity tayo, Kristiyano. Dahita ti identity tayo. Now, the question, is it true nga Kristiyano ka? When? Dapat evident ijebiyag tayo. Dapat evident nga ti Holy Spirit agtataeng ijay biyag tayo. And with the presence of the Holy Spirit, we are all physically healthy, mentally healthy, and spiritually healthy. Tapno iti kasta, we are fit to be a part of the body of Christ. Gamintihaan nga fit, no kumabonsay dayta nga alagang-alaga di je amo nga mang bonbonsay ti inaldaw. 3 hours spending on that plant, ikaten na dagiti weak parts dayta nga mula. Iso nga kitaan tayo, tapnohan tayo nga maikat itya. We are physically, mentally, and spiritually fit to be a part of the body of Christ. Haan man nga perfect, aduman dagiti pagkurangan. Ti Apo isu timang puno kadagiti pagkurangan tayo. Before looking up at the lives of others, i-check tayo nga umuna, dagiti biyag tayo. No adda ba? Iti presensya ti Espiritu Santo iti biyag tayo. It's hard to take the path of righteousness, but with the Holy Spirit, who makes us physically, mentally, and spiritually fit, we can follow through the path of Christ. Awantin promise ni Kristo, nga no awatin tayo isunakit, hayahay ang buhay, haan. Take up, carry your cross and follow me. And to be able to carry that cross, we should be physically, mentally, and most especially spiritually fit to carry our cross. Nagrigat mo't di ka mga bagkat data cross mo, tapos yung cross ti daduma, makibabagkat ka. Che? Diba? And lastly, to conclude this lesson, building up the body of Christ, the Menorah Christian Worship Center is God's vision that impacts communities through their lives, giving light to those who are living in darkness. Kanayon nga may emphasize kadagiti messages daytoy kakabsat. Let our lives minister to those who are looking up to us.
It's hard. Tati mentality ti tattao sipsiputan dano agkamali ti Kristiyano. Ngem gapu iti dayag ni Kristo nga isuti agranranyag ije biag tayo. Haan nga je kamali iti kitaan danto. Tati makitkita da ni Apo Diyos nga pagserserbihan tayo. Amen po ba? Part of my testimony adda iti this disciplak. Relationships matlaeng. Nagrigat kakabsat kaslahaan kung kaya. Tadya lalaki 62 years old. Tadya babae 48 years old. Si sasangwak no kakinkas anok nga nakita nga nagapada no kas ano ti panang pasakit ti lalaki kini asawan. I don't like what I saw. Adak ije bangir iti kalsada. Jada bangin, agpaarayat di jada babae. Engineer, may kaman tulungan dak please, paki-explain mo. Tas seloso, oras siya, nagbalinak mo object, iti pagselosa, nakukunak, hamot nga diyeti ko. Adalang ko matrantak nga, kayat ko nga i-refer. But then, gaputikas dyan nga, ugali dyan lalaki, nga matinag dyan babae dyan kanal, kunak nga ron nga no, yung wagas ti Apo, nga ije highway naggado ti lima basta kimal mabasit di jariknak. Because I really don't like what I saw. Apay nga saktan tayo dagiti asawa tayo. Kasla nga di jay panaglabas dagiti luglugan na pacify mo't jariknak. Tadya imo na nga daya panunot ko, isulat ko dato yung asawa ni ije kanal. Sapay medyo narapis. But then, God made a way. Napanak, ket kunak, manong hanga kastaa. Apay nga kwa, pake bla bla bla, naggado ti ibagana. Nga amukon ang masens ko nga kaslang nga nagbalinak mo object iti pinagselosan na kini saktan na matin ko. Ngam idi habang nakalma katungtungod, awam meten dya rumwar nga kasya ngam rumwar meten ket no kas ano kanong atratratun ni bakit na isuna bla 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 and bla kastoy gamin ka nagadto ti ibaga. But recall ko no anya dagiti inadadal to iti Sunday school na alumamay nga inya explain ko ti about to relationship ket kimmalma. Kinatungtong ko ni Mrs. The Mrs. na niya-explain ko, di bale ma'am, biyahe kayo latta, ta bayam, umay kunto sa rungkaran kat ka-istorya at ni Mr. Sinubyak ni Mr. kat ko na kanya na, impalawag ko manen, madamdama kat nag-sorry. Ako na napay, ngayong ko na, ngayon tun malpas da ito nga papanan na nga seminar no agsubli nakapagdesisyon na sina ako ni asawa ay haan niya kasjay amano nga na timal na tapos bigla nga nag-sorry kanya sorry de nakita yung inaramid ko kini bakit haan mano mariknak no anya jay ada jay uneg mungem pagistoryaan tanto so sinubyak nagrigat gantag disciple karkaro ti kasdyan nga edad but thank God dinumngeg finalo up ko idi rabii ket habang agis istorya kami aglablaban ni Mrs. na ija likod kunana nakapagdesisyon akon sir
ayusak dayto nga relasyon mi kinima. Makaluwa nga mangibaga, iso nga ikarkararag ko iti Apo nga tulungan da ka mabalbaliwan. Dagiti nga ugali nga hanga nasayaat, dagiti hangko nga naipakpakit. Kat ko nakinya na, manong, dayta ti the best. Dumawat tayo iti tulong iti Apo. Tapno iti kasta, mabalbaliwan tayo. Kat amo namat, iso namat, tanusyak nga bukbukod ko nga kabailan hangko mabaliwan da iti ugali. Kuna napiman, kat kuna, the best day tamanong. Ti relasyon nyo nga agasawan na pateg nga sagot ni Apo Diyos kada kayo. Nukas ano kapateg na kini Apo Diyos, kas jay kumamit, iti kapateg na nga salimit-mutan nyo, day nga relasyon nyo. Sino nga iti mang enjoy, kadag iti pinunpundar nyo, dapat da kayo kat no nagsina kayo, kanya nga iti mapasamak. Useless. Kunaking kuana. Simpaag kunan hamit piman. Simpaag. Ijay ko nga naawatan no anya ti agbalin nga menora. Tati amok kaslanghaan ko nga kaya. Umuna dya edad na, may kadwa dya pa nagpungpungtot na. Inyabkas na pa eh. Kayak nga pumatay. Nuhaan nga siyak ti patayon da. Siyak ti pumatay. Kung kunana dya, idi kapudpudutan di dya apada. But in that moment, I understood what menora is. Nukas ano nga agtimag itibiyag tayo kadagiti dadduma. In the previous years, our name, our brand is Christian Worship Center. But during our anniversary, we became Menora Christian Worship Center. I hope itibiyag tayo agtimtimag kadagiti dadduma. Sa dinuman ti papanan tayo, agranranyag kuma. Dijay, dayag ni Kristo iti biyag tayo. Hantayo nga kaya. But with the Lord, with the presence of the Holy Spirit, nothing is impossible with God. Ituloy ko nga apan manin follow-upin. Diyarinugyak. Iso siguro ti may isang purpose ni Apo Diyos no apay nga inbaunak idyan. And He showed me that situation. For me to understand what is being a Christian and for me to help a brother and a sister whose relationship is almost about to break. This ends our lesson, building up the body of Christ. I am praying, nukas anu karanyag daytoy simbaan tayo, kas jay met, wenno naranranyag pay dagiti bibiyag tayo, nga mangsilaw kadagiti daddu mga biyag. Karkaro kadagiti ada ijay kasipngetan. It's not easy to follow Christ. We have our own crosses to carry. But we must stay fit physically, mentally, and spiritually for us to be able to carry our cross
and continue the journey of our lives. Naragu tayo kadi amin kakabsat that we are in Menora Christian Worship Center. This message has been echoing for the whole week, cementing our path of life for others to follow and for others to tell about us. No kaya tayo nga naipintas, ti pakaistoryaan ti biyag tayo. Napintas kuma nga rodmat, iti leadership tayo. Di unang ti pagtangan, kada tayo nga kakabsat, di church, di trabaho, sa dinuman. Nya? So, that ends, and I'm praying for another lesson. Taisot narigat. Narigat no palpalaran. Dagiti ad-adalan tayo. Masapul nga isangit-sangit kini Apo Diyos. Tapnuhan nga bara-bara dagiti ad-adalan tayo. It takes a lot of tears and prayers. Kati Apo isunan tumanen ti mangisuro kada tayo next year as we start another year. Dagiti inad-adal tayo tatangatawan kakabsat. Pagrubwatan tayo kuma. Iti daytoy mapasungad nga year 2025. Thank you very much. Merry Christmas. God bless us all. Let our lives shine. Let our lives shine.